Salam jumpa, salam sejahtera, ibas channel YouTube GBKP Klasis Medan Delitua. Sope kita bengket kubas persikapan sermon perpulungan jabu-jabuta, mari ras kita toto. Tuhan di bata Bapa kami si mulia, paksa endang go kami ersikap guna ngaloken katandu. Arah sermon sini lakukan kami arah channel YouTube GBKP Klasis Medan Delitua. Pengharapan kami enda jadi penampat raspe terlebih bagus empeteguhi ras pelimbarui kerinana anak-anak du si sungguh-sungguh tetap ermalem ate dahi kendahin pelayanan. Bujur Tuhan ajari kami arah pimpinan kesah si badia. Ibas Yesus Kristus reh kami erpengendes. Amin. Kata dibata si jadi bahan perpulungan jabu-jabuta ibuat ibas Roma 10:6 ayat sada sepitu. Iogeken kata enda sehman banta. Ateku empetandakan turang ta pebe man bandu. Ia sekala diaken ibas perpulungan silid iken krea. Alokenlah ia ibas gelar Tuhan bagi arusna ibahan anak-anak dibata. Sampatilah ia ibas kaisi perlu kena ibas kamnari. Sebab ia jine enggo enterem kala isampatina jana aku pe enggo isampatina. Menjuah-juah man persila ras perbulangan na Aquila. Temanku sadadahin ibas dahin Kristus Yesus. Silam biar ngasamken kesah naman gunangku. Mbue bujur ku katakan man bana. Labo aku saja ngatakan bujur man bana. Tapi pekrina perpulungan kala silabo Yahudi. Menjuah-juah pe ku katakan man perpulungan si make rumahna. Jadi ingan kebaktin. Menjuah-juah man Epenetus temanku si ku kelengi. Kala si pemenana teman Kristus i provinsi Asia. Menjuah-juahlah man Maria singolati erdahin gunandu. Menjuah-juah man Andronikus ras Junias. Temanku sebangsa si pernah i penjarakan ras aku. Duana ia terberita selaku perintis ibas meritakan berita si meriah. Jana leben nge ia duana jadi Kristen asangken aku. Si jenda kata enda kekelengan di Tuhan ngergai enda sadahal si cukup mesra genduari enda banci si jumpai ibas kegeluhan ta. Mue jelma mandangi empekitik ukur nongkahi ras pengenan kekurangan ras kelemahan saja. Tapi labolit solusi entah pe usul atau saran si membangun. Kebiakan ngergai sekel pentingna ibas kita dalankan dahin-dahin Tuhan. Surat Paulus man perpulungan i Roma ija Paulus pe langa bojum para skala enda. Ersura-sura ia banci erdahin kentisik i tengah-tengah kala Kristen i Roma. Kencae i umputina perdalanan aku Spanyol. Perpulungan Roma enda langabo itandai Paulus. Jadi wajar kel i arbahan salam man anggota-anggota jemaat singgul leben itandaina. Jana si inget ka pe maka perpulungan i Roma lah terpusat ibas sada ingan. Tapi ia terbagi ibas perpulungan rumah tangga. Alu bagai menukah karinya kap kala singgo isurati empeseh karena salam bagai pekala singaloken surat engi dah terbagesen maka kalak singgo jadi Kristen lah saja kalak Yahudi tapi mbue nge kalak silabo Yahudi alulitna harapan Paulus maka tupung isa kena kari salam kalak penggo ngerana rasa diharapkan Paulus maka perpulungan Roma ngergai krina perberita si meriah perpulungan tersena piga-piga gelar pebe sekalak diaken singelai ikan krea ia kalak Kristen ia sekalak Junani gelarna sendiri gelar mitologi Junani gelar Dewi Artemis iduga ia sekalak bekas budak singgo ibebasken dahinna nampati kalak si musil rumahna ijadikan ingan kesilam. Maka iarapkan Paulus gelah ia isampati i Roma ibas kaisi perlu kena sebab ia kalah asing i Roma enda. Si peduakan tersena persila
Ia pe iduga skala bangsawan Romawi. Perbulangenna tegelar Aquila skala Yahudi. Ija tangtangna ia tadi i Roma, tapi dungna i pelaus arkiteken ia kala Yahudi. Enda singet keputusan Kaisar Claudius ibas tahun 50 Masehi. Laus ia pu Korintus, ije maya jumpa ras Paulus, radu-radu erbahan tenda. Sekape ia laus ku Efesus, ijahpe ia ajarinaka Apolos ras rumahna ijadikan ingan perpulungan. Bagem tupung surat enda itulis Paulus, ia ngomulih ku Roma. Jana ijepe rumahna ipake jadi ingan kebaktin. Jana banci si idah, maka Priscilla ras Aquila enda labo pengerja harian, tapi pengusaha si erbahan tenda. Paulus ngelari ia temanku sadadahin, ibas dahin Kristus Yesus. Silambiar ngasamken kesahna gunangku. Pastilit peristiwa kemistri sebagai ke embelina si gejapkan Paulus ibas pasangan suami istri enda ibas yandahi kendahin pelayanan. Si patelukan Epenetus. Iduga maka ia labo kalak Yahudi. Ia pesi pemenana jadi kalak Kristen di provinsi Asia. Adibas bahasa Indonesia dituliskan, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Encidahkan istilah buah pemena ibas kala Israel, si persembahkan mantuhan si mahulina. Bagem Paulus sungguh-sungguh menghayati pelayananna. Jadi ke Athena malam, ibas elit kala site mantuhan Yesus. Si peempatkan Emma Maria. Iduga ia kalak Yahudi arah gelar si pakenae. Ia skala singgolati erdahin guna perpulungan. Begepe si pelibakan Andronikus ras Junias. Igelari Paulus ia temanku sebangsa si pernah ipenjarakan rasa. Kala eda duana kalak si Hamati. Jana ia ngoleben jadi kalak Kristen asangken Paulus. Adi inen gelarna duana cakap Junani. Ia pasti kelompok kalak Helenis. Kala Kristen Yahudi si ercakap Junani. Iduga kala enda peduana sepasang perbulangan ras ndehara. Bali ras Priscilla ras Aquila. Bagem ibas Roma pasal 16 enda. Lid isuratkan Paulus gelar-gelar perberita si Maria entape perpulungan 35 gelar. Arah teridah. Layala lupa man ise saja temanna sadadahin ibas erberita si Maria. Nginget la terjenggelarna, tapi kehususan serayan epe krina isurat kena. Ingan ras jarak la mempersirangkan dahin erberita si Maria Enda tutu encidahkan maka meherga ke Yaka Paulus dahin ras dahin karena berita si Maria Arah krina sirdahin si latar belakang pendahin beda budaya ingan taling si pelain lain kerinana teridah ke lanelit belat-belatna. Kerina erdahin guna Tuhan. Ngergai ras engklengi, banci ibenaken aluhal si sederhana. Eme nginget gelarna ras noto kenca. Makaning kami, mari kerina kekengen Tuhan, tetap kita kerina erdahin guna Tuhan, ras tetap saling menghargai dan saling mengasihi. Tuhan termulia. Bujur, mari ras kita tutup. Pucur Tuhan, penampat duras kelengat indu, ibas sermon kami, sadabagin enda pengharapan kami banci nampati kerina anak-anak Tuhan, si ersikap guna ngelaken katandu ibas perdalanan perpulungan jabu-jabu minggu siril. Buai si banci nampati kami, jana tekel kami si terutama adalah ketika kami banci fokus kubas kata dibata si IOG kami Janah lebih bagus terinternalisasi kubas kehidupan kami. Bujur Tuhan, pasu-pasu kami krina ibas dahin si idahikan kami. Janah katandu sialokan kami waris sendah pengingetkan kami krina. Uga kami banci ngergai. Kerina kalak singgor dahin ibas memberitakan berita si meriah. Mencintai dan mengasihi itu sederhana. Alu nginget ia ras noto kencan. Sebab Yesus Kristus reh kamir pengendes. Amin.